Mga ka-tripol. Kaila mo ani oh. Kini ba kini? Kaila mo ni? Kini bunga ni sa kahoy nga gitawag tabon-tabon. Dili lang maayo ni siya sa kinilaw kay mao gini ginagamit og kanang magkilaw bitaw kay mawala ang langsa sa isda, gawas pa mawala ang danglog. Lamin ni siya isagol sa kinilaw pero dili lang kay kinilaw mo'y kuan ani kaning nindot ni siya pero dunay si sakit nga tambalan ani niya epektibo kay tested and proven ni nako. Mao ni iyahang kuan no. Mao ni iyahang kanang pikas na siya kaniyo kaning sulod ani. Kana mao na siya kanang puti sa tunga. Mao na siya ang tambal. Tambal na siya sa sakit nga ulcer. No, nindot kay ni siya. Mao ni iyahang kuan no kaning iyahang dahon. Kuan no, mao na siya naibunga. Mao na siya. Ang kuan nimo ani kuskuson lang nimo ni. Kani bitaw kining tunga ni tunga. Kuskuson nimo ni siya. Ibutang nimo sa kaning bowl nga gamay. Kuskuson nimo ng tunga ana. Dayon, inig mahurot na kanang duha, kay pikas man na si side by side, inig hurot na kuskus. Butangan nimo na siya tubig. Dayon imo nang pugon. Pugon nimo antud mo kuan na iyang muputi siya, iyang duga mugawas ni duga. Puguman imong salaon. Dayon, ang katong sala kuan na nimo katong nay kuan na tubig na nga humanin mo sala. Butangan nimo tig gamay nga igo maabot og kanang himabaw sa baso. No, himabaw sa baso din puguman. Buntag sayo kana sa ipakamukaon. Imo ni siyang imnon. Imnon nimo siya agwantahon lang nimo. Inighuman nimo ginom pagataw-taw na musuka ka. Agwantaha lang. Igsuka nimo kanang makasuka ka nga makaingon ka nga murag halos na tanan murag laway nila isuka nimo. Kanang sakit nga ulcer. Mao na agwantaha lang inighuman nimo og suka na din sikag suka nga murag kag wa nagitaman mo murag wa nagi ka isuka. Panington gani kana, panington ka. Inighuman na pagkatataw relax. Kay di nagyud na mobalik ang imong sakit nga ulcer. Kay ako hangtod karon mga 8 years na. Gikan sa pagtambal nako, kay isa na ko tambalan. Kani gitawag tabon-tabon. Epektibo ni siya, tested and proven ni siya. Dili ni siya ingon nga kuan na, kaning vlog lang. Tambal gini siya. Kana nag-antos sakit nga ulcer nga magbalik-balik ang ulcer, mabiki lang mobalik na pod nya perter bagyong sakita kay di ta maka kuan sa sakit kaning murag di ta kasabot. Sige na lang taog kaning murag kuan duot sa atuang tiyan kay mawala-wala lang gamay kung magkaon kag lugaw. Pero kini testing ining tabon-tabon. Sudyae ko ninyo og di mo maulian. Kay mao gini nakaulian ako hangtod karon. Wa na gining balik ang akong sakit nga ulcer. Kung nakatabang si mo ha kini nga video, please like and share. Thank you.